আসসালামু আলাইকুম। পরিশ্রম করার বাদেও যখন ফল পাইতেছেন না, নিরাশ হইয়েন না। আল্লাহ পাক ভালো কিছু দানের জন্য আপনার লাইফে প্রস্তুত হয়ে রইছে। আর আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি, অনেক বড়, বড় সেলিব্রিটিরা যেটা আমি দেখছি, অনেক বড়, বড় সেলিব্রিটিরা অনেক সুন্দর মতন কথা বলে বা অনেক সুন্দর মতন ভয়েস দেয় বা তারা দেখছি হিন্দি ভাষাও কথা কয়। তো আমি ওই চেষ্টা করবো, মানে আমার তো মানে বাংলা ভাষায় তো আমি ঠিক মতন কইতে না আমার দ্বারা লাগে, তো আমি हिंदी भाषा केमने बोलूँ? तो मैं भी कोशिश करूँगी कुछ अच्छे वॉइस देने के लिए, बा मैंने कुछ कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ अच्छे से बात करने के लिए। तो मैंने एक बात लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को कि मैं एक दिन आप सबके दिलों पर राज करूँगा। ये बात सच है कि मैं एक दिन आपके सबके दिलों पर राज करूँगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। तो जो लोग कोशिश करता है उनको कभी हार नहीं होती, ये बात सच है। तो मैं कोशिश करूँगा, एक दिन फल मिल जाएगी, ये मुझे लगता है। তো সবাই ভালো থাকবেন। আমি চেষ্টা করব ভালো, ভালো কিছু ভিডিও করার। একটা কথা কি ভাই, মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান আর গরিব ঘরের সন্তান